नमस्कार एई स्वतंत्र विश्लेषण को आपणमानंकु स्वागत। आज आमे इतिहासर एपरी एक पृष्ठ उल्टाइवाको जाउछु जेउठु आमको मिलिबा समस्तंत पाई जीवनर किछि अमूल्य शिक्षा। आमे कथा हेउछु क्रांतिर सेही अपासरा नायक वीर जयी राजगुरुंको बलिदान एवं संघर्ष विषयरे। देखंतु एहा केवल अतीतर गोटिए साधारण कहानी नुहे। जेतेबेले गोटिए विशाल साम्राज्य निजर सबु बळ लगाई जणे व्यक्ति को दबाइबाकु चेष्टा करे सेतेबेले सेही संघर्षरु आमे प्रकृत मानवीय साहस कण ताहा शिखि पारिबा। तेबे आसंतु सीधा सड़क आरंभ करिबा आजिर एही रोमांचकर यात्रा। वर्तमान आम मनरे गोटिए बड़ प्रश्न उठुछि, चरम भय सृष्टि करिबा पई उद्दिष्ट एक मृत्युदंड कौन प्रकृतरे गोटिए जातिर मनोबल को भांगिबारे विफल होइथिला? टिके चिंता करंतु तो, जेतेबेले शासक माने निष्ठुरतार सबु सीमा पार कर दियंती सेमाने कौन सतरे साधारण लोकंक आत्मबल को सबुदिन पई दबाई देई पारिबे? आमर एही आलोचनारे आमे देखिबा जे अत्याचारर भी गोटिए सीमा थाए। आउ हां, गोटिए कथा जानी रखंतु, निष्ठुरता जेते भयंकर होई पछे ताहा केबे हेले स्वाधीनतार नियाकू लिभाई पारिबो नाही। यह आम समस्तंक पई एक बहुत बड़ शिक्षा। आगको बढ़िबा विभाग एककू ब्रिटिश शासन एवं अस्थिरता तथा कंपानी क्षमतार उत्थान। एबे जदि आमे टिके पछकू फेरिबा, पलासी युद्धरे विजयी हेबा परे लॉर्ड क्लाइव जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपानी शासनर मूलदुआ पकाइथिले सेबेठारु ही भारतरे एक प्रकारर राजनैतिक भूकंप आरंभ होई जाइथिला। आपण माने तो जानिथिबे विदेशी व्यापारी माने किपरि स्थानीय अस्थिरतार सुजोग नै धीरे धीरे आमर शासक पालटि गले। तापरे आसिला 1803 मसीहा जेतेबेले इंग्रेज माने ओडिशा को निज अख्तियार को नहींगले। एहार प्रतिक्रिया स्वरूप 1857 मसीहारे जो सिपाही विद्रोह मुंड टेकिथिला ताहा ब्रिटिश शासन पाई थिला एक विराट सतर्क घंटी। एही क्रमिक घटनावलीरू आमे गोटी कथा स्पष्ट देखिपारिबा, क्षमता दखल जेते द्रुतगतिरे हेउथिला ता सहित ताल देई लोकंक मनरे देशप्रेमर निया मध्य सेतिकी जोरे जळिबाकू लागिथिला। सेही उठुथिबा स्वरकू चापी देवा पाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उपाय अपनाइथिला आसंतु देखिबा। सेमाने गोटिए सुचिंतित दमन नीति अपनाइथिले। प्रथमे तो लोभ देखाई निज लोकंकू देशद्रोही सजाइबा, तापरे संग्रामी मानंकर गुप्त तथ्य बाहर करिबा, आउ तथ्य मिलिगला परे सीधा सड़क लक्ष्य भित्तिक गिरफ्तारी। सबुठु बड़ खेल थिला जो माने मातृभूमि पाई लड़ुथिले सेमानंकू आईनगत भावे देशद्रोही आख्या देई फांसी खुंटारे झुलाई देबा। एठारे आम पाई जीवनर शिक्षाटी होउछि क्षमतार अपव्यवहार करुथिबा शासक माने किपरि शब्द आउ आईन सह खेड़ी सत्यकू लुचांती एवं चारिहारे गोटे भयर वातावरण तैयारी करंती। एबे आसंतु विभाग 2 को क्रांतिकारी जयी राजगुरु जे कि पूरा साम्राज्य पाई एक बड़ विपद पाल्टी जाइथिले। ठीक एतिकी बेले खोर्धा माटीरू एमिति जणे नेतांकर आविर्भाव हैला जे कि इंग्रेज सरकारंक आखिरू निद हजाई देइथिले। हाँ, आमे कथा होउचु महान विप्लवी जयराज गुरुंक विषयरे। से खोर्धार जणे प्रमुख विप्लवी थिले जे ब्रिटिश सरकारंक विरोधरे सीधा सड़क युद्ध घोषणा करिथिले। भाबंतु तो एत्ते बड़ आर्थिक आउ सामरिक शक्तिशाली कंपानी सामने छिड़ा हेबा कौन साधारण कथा? आदौ नुहे। एथिपाई दरकार थिला अदम्य साहस। से केवल प्रतिवाद करि नथिले बरं निज लोकंको एकाठी करी एक सशस्त्र आंदोलनर नेतृत्व मध्य नैथिले। आपण माने जाने आश्चर्य हेबे जे मूल उत्सर मिलिथिबा तथ्य अनुଯାयी जो इंग्रेज माने सारा विश्वरे निजर दबदबा बजाय रखिथिले सेमाने जेई राजगुरुंको उत्थानरे निजको अत्यंत असुरक्षित आउ आतंकित मणुथिले, माने पूरा डरी जाइथिले। एते विशाल सैन्यबाहिनी थाई भी मात्र जणे नेतांक दृढ़ संकल्प सेमानंकु दोहलाई देइथिला। सेमाने राजगुरुंकु निज साम्राज्य पाई सबुठारु बड़ विपद बोली मानि नेथिले। गोटिए मनिषर नैतिक बल आगरे अस्त्रशस्त्रर शक्ति केमिति हार माने एइटा तार एक ज्वलंत उदाहरण। एबे देखिबा विभाग 3 क्षमा बनाम बलिदान, नेतृत्वर दुईटी भिन्न पथ। इतिहासर एई बिंदुरे आमको बहुत बड़ गोटे शिक्षा मिली थाए। उभय नेता इंग्रेज मानक द्वारा बंदी होले, किंतु तापरे कौन हैला? गोटिए पटे खोर्धार राजा गजपति मुकुंददेव गोटे अनुकंपामूलक आवेदन लिखि क्षमा प्रार्थना कले एवं शर्तमूलक मुक्ति मध्य पाइले। किंतु अन्यपटे आमर जयी राजगुरु से मुंड नुआइबाकू पूरापूरी मना करदेले। से युद्ध घोषणार सबु दायित्व निज मुंडकू नेले आ फलस्वरूप पाइले चरम मृत्युदंड। आरामरे आत्मसमर्पण करी जीवन बंचाइबा नचेत निज आदर्श पाई मृत्यु को हसी हसी ग्रहण करिबा, नेतृत्वर एही दुईटी भिन्न पथ आम समस्तंक पाई सबुदिन पाई एक बड़ जीवन दर्शन। आसंतु जिबा विभाग 4 को एक बर्बरोचित मृत्युदंड, मेदिनीपुरर चरम परिणति। वर्तमान जेउ घटना कहिबाकू जाउछि ताहा जेकोनोसी मनिषर हृदय थराइदेब। मेदिनीपुरर बाघटोटा
ବରଗଛର 2ଟି ମୋଟା ଡାଳକୁ ବଳପୂର୍ବକ ତଳକୁ ଟାଣି ଏକାଠି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମହାବୀର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଡାଳ 2ଟିକୁ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର 2 ଫାଳ ହୋଇ ଚିରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବର୍ବରତାର ଚର୍ମ ସୀମା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେହି ବୀରଙ୍କ ମୁହଁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଯେ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଦଣ୍ଡ ପଛରେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର କଥା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ଅସୂୟା ଏବଂ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣତାର ଏକ ନଗ୍ନ ରୂପ। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନୋଭାବକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଚରମ କାପୁରୁଷତା ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତାର ଗୋଟିଏ ମୁଖା ମାତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗକୁ, ବିଭାଗ 5, ସଂଘର୍ଷର ଅମର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆତଙ୍କର ବିଫଳତା। ଏଠି ମନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତେ ବର୍ବରୋଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତାହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନୀରବ କରିପାରିଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ଥିଲା କି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୟାନକ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ, ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ମନରୁ ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ପାଗଡ଼ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସେହି ଆକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା। ଚରମ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଇ ଆପଣ କାହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଅକଥନୀୟ ବଳିଦାନ ଲୋକଙ୍କ ମନର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ନୂଆ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାରି ପ୍ରେରଣାରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାହସ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଉପରେ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚରମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା, ତେବେ ମାନବୀୟ ସାହସର ପ୍ରକୃତ ସୀମା କେଉଁଠି ଅଛି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ବି ହାରିଯାଏ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଅପରାଜ୍ୟ ମନୋଭାବ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବାହାରି ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।